Hi guys! Welcome back to my vlog. For today's video, manguha taog karlang kay atong ipasaw sa baboy. So let's go, ubani ko ninyo. Okay, og mao karon nagaagin ako sa among tabay upadong nako ngadto sa karlangan. Unya, magbaktas ako. Human, kay dili man pwede og wala koy bangan, so nanguha ko og bangan usa ko ni adto. Mao na siya, manabaktas na pod ko og balik adto pa sa unahan. Human, daan niabot nako. Kapoy kadto video. Human nanguha na ko nagdali ko ana, dali po sa video. At paspasan karon dali na mahuman. So nagdali ko ana pod. Dili ko kay basi mo pakita ak akong best friend. So madyo na lamang inigbakita sa best friend pauli rong natauli. So mangutan mo nganong karlang gikon bawo di trip ra na lang ni mama ni papa charis. Kana kay dali ra kayo na lutuon. Mao to. Dali diha day og human day kay dungagon pa na nimo day. So mao to. Please like, follow, and subscribe to my YouTube channel, and then i-share po ninyo ni nga video aron magrasyahan ta sa Ginoo ug wa pa jud ni nahuman labing taaso po kahibag unsay akong istorya. Okay, unsanod. Okay, kung mangutana mo pud man nangutana, pero kung mangutana man gani mo nganong ako ra dinha usa wala ako manghud dinha. Kay wala man pud sa video charis. Wala ako manghud diha kay eskwela man siya anang panahon na nya ako mama ug papa wala pud diri sa amo. Mauto ako na lamang isa. Ate duay man yung mga video ha oy.